tanong. Wala kang sagot. Antayin mo yung tanong. Tayo yung sagot. First question. First answer. Ay, talaga. Okay. Ken, Ano yun? what will you say for birthday family? Sa kanila? Like sa daddy ni Kaden. Kilala mo ba yung daddy ni Kaden? Yes. Asan siya? Turo mo. First daddy of Aiden. Ahir. Ayun siya, oh. Nagsalamin. Dito! Kasalanan mo to. Why? Nagandaan na kayo, natangay ako. Kala ko kakain lang ako dito. Sit down na po, baby. Sit down! Sit down na. Sit down. Okay. Ken, Yes. what do you want right now? Ngayon, sasayaw ako. Sasayaw ka? Yes. What dance? Japo ato. Japo hato? Seriously. Clap your hands for Ken. Baka lumabas yung snake dyan. Ready ka na? Okay na kanina ka. Ready. Ako sabihin mo, shake like this. Oh yeah! I like it! Oh yeah! Shake like this. Oh yeah! I like it! Oh yeah! Nakakahiya! Oh, shake. Oh, yeah, enjoy. Sino lang nag-enjoy? Okay, ready? And energy go. Shake. Jump, go, go. Nya! 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 Oh yeah! Clap your hands for Ken. Okay. Sino gusto mo i-invite today? Si Daddy. Daddy of? Aiden. Daddy of Kaden. Clap your hands for Daddy of Kaden. Dito mo here. Hindi. Picture lang. Picture lang daw po. Asia, sit down. Asia, dalawa, tatlo, apat. Okay, what did you say for daddy of Kaden? Ken, Sa kanya, tingin ka sa kanya. ay dito. Lokot ni. Picture tayo, picture na kayo sir. Look at the camera. Closer, closer. Waki, Ken, ganun. Nya. Dalawang kamay. Nya. Sasayaw tayo dalawa. Sasayaw daw silang dalawa. Ice cream yummy, ice cream good. Ice cream yummy, ice cream good. Nakakahiya. Don't be shy. Ready ka na? Sige na. Ready na. Clap Clap your hands for Ken and Daddy! Go! Sing yummy. Oh yeah! I like it. Oh yeah! Nakakahiya. Nya. Oh yeah! Kani-kani, let's go! Go! Shake! Nya. Clap your hands for Daddy and Ken! Thank you so much, Daddy. Go back to your places. Daddy, thank you po. Ayoko na. Ayaw mo na? Wait lang, wait lang. Sino kasama mo today, Ken? Si mami mo? Yes. Asan siya? Ayun siya. Binibidyohan ako. Mami, huwag mo akong videohan. Nakaka-trending to. Nakakaiyak. Aalisin ko na ba, Ken? Ayoko. Why? Gusto ko ko. Why? Sasayaw ulit ako. Sasayaw daw siya ulit. Yes eh. Diyan ko hatap. Yan po hatog daw. Gusto ko yan. Gusto mo yun? Okay. Okay lang. Nakakaiyak talaga. Okay. Ang tagal na. Wait lang. Wait lang. Isa mo ako. Ito na, yan. Hindi ka na nakakapag. Napagod na ako. Ayun na. Clap your hands! Clap your hands now, guys! Come on, Ken. Macho. Macho moves. Shake like this. Oh yeah! I like it! Nakakaiyak ka lang. Come on. Oh yeah! Mami and Daddy, Cardi, let's go! Come on. Sandal. Nya! 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 Clap your hands for Ken!
May message ka ba for your mom and dad? Yes. Kanina natakot eh. Turo mo si mami. Turo mo yung mom. Mami! Kasalanan ko dito. Ikaw nag-iya dito. Sa daddy mo. Daddy! Look at me! Ang mami ko ano? Ganun, mami. Nga! Nakakaya ka na. May last message ka ba sa kanila? Sa mami mo and daddy mo? Mami, Daddy, I love you so much. Sasayaw ulit ako. So, Ang tagal na. wait, ay, ito na. Naisahan nito si Kuya. Yan. Dapat si